جامعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة نتلقى الرحمات الإلهية والبركات الربانية في مساء هذا اليوم المبارك. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini untuk menyambut anugerah yang Allah turunkan di sore hari dan di malam hari ini. هذا اليوم الأحد الذي جاء في صحيح مسلم خلق الله سبحانه وتعالى الجبال في يوم الأحد وخلق الأشجار في يوم الاثنين وخلق المكروه في يوم الثلاثاء ويوم الاثنين أيضا هو اليوم اللي ولد فيه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Dan di dalam hadis diriwayatkan hari ini adalah hari Ahad, hari Minggu di mana Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan gunung-gunung, sedangkan di hari Senin Allah menciptakan pepohonan, dan di hari Selasa Allah ciptakan segala kesulitan. Dan di hari Senin juga adalah hari dilahirkan baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaumul arba'a khalaqa ad-diya wa huwa yawm كما جاء في فتاوى الإمام الناشري يوم لا يموت فيه منافق ولا كذاب وهو يوم يموت فيه الأبدال والدعاء يستجاب فيه بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء كما جاء في حديث جابر عند سيدنا ابن ماجه رضي الله عنه. Adapun hari Rabu adalah hari Allah ciptakan cahaya, dan sebagaimana di dalam riwayat di hari Rabu itu orang-orang munafik tidak akan mati, sebab hari Rabu Allah khususkan untuk orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya adalah abdal wafat di hari Rabu yang diagungkan oleh Allah taala. Dan di hari Rabu merupakan hari doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah fi sunanihi. فالذي يفهم من هذه الأحاديث أن لكل وقت تنزل من الله ولكل يوم بركة خاصة من المولى جل في علاه. الموفقون والمنورون يتلقون هذه الرحمات الإلهية من الحق ويترقون بها. Yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang disebutkan ini bahwasanya di waktu-waktu tertentu terdapat anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang beragam, dan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mereka menyambut anugerah yang Allah turunkan di waktu-waktu yang agung tersebut. Wa khalaqa Allah Subhanahu wa taala ad-dawab yaum al-khamis, dan Allah ciptakan binatang-binatang melata pada hari Kamis. Wa khalaqa fi akhir sa'a min yaum al-jum'ah abuna Adam alaihi salam. Dan Allah taala menciptakan di saat terakhir dari hari Jumat, Allah menciptakan ayah kita Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa min abina Adam ummana Hawa wa khalaqa minha zawjaha kama fi surah An-Nisa. Dan Allah menciptakan dari sosok Nabi Adam ibu kita Sayyidatuna Hawa sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. ولذلك صارت آخر ساعة في يوم الجمعة ساعة إجابة وتسمى الساعة الفاطمية، لأن سيدتنا فاطمة البتول الزهراء كانت تجلس في هذا الوقت وتدعو ربها عز وجل. Oleh karena itu di saat-saat terakhir di hari Jumat, yaitu di sore hari, menjadi saat-saat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinamakan sebagai Sa'ah Fatimiyah karena dahulu Sayyidah Fatimah mewarnai waktu tersebut dengan beribadah dan doa kepada Allah. والليلة هذه ما شاء الله إذن ليلة مباركة فإنها ليلة الاثنين، ليلة تتلقى فيها رحمات المولى ببركات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan malam hari ini adalah malam yang penuh keberkahan, malam Senin yang Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya dengan berkat sosok baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وليلة الاثنين إن وقفت مع اللفظ فهي الاثنين، وأن خرجت خارج اللفظ كما قال شيخنا الحبيب عمر من هما الاثنان الذي هذه الليلة ليلتهما. Kalau kita berbicara tentang lafaz itsnain untuk dinamakan sebagai nama hari, ini adalah suatu nama yang ditempatkan untuk suatu hari, tetapi kalimat itsnain tersebut adalah dua. Apa yang dimaksud dengan dua sosok ini? ما هو أول حب ما بين الخالق والمخلوق؟ من المحبوب الأول عند الله سبحانه وتعالى؟ Siapa dia yang paling dicintai, sosok pertama yang dicintai oleh Allah taala? ومن تلقى أول عطاء وفيض من الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan dialah yang menerima anugerah pertama dari Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi وإذن wasallam. هذه ليلة مباركة ليلة الاثنين، جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا.
Hari Senin dan hari Kamis adalah hari dibuka rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis bahwasanya diampuni seluruh makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang musyrik dan orang yang di dalam hatinya kedengkian terhadap kaum muslimin yang lain, sehingga dikatakan kepada orang tersebut biarkan dia sampai dia berdua saling berdamai baru mendapat pengampunan فنحن في Allah. هذه المجالس المباركة وفي حولية سيدنا الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم الذي دعا ربه عز وجل بسلامة الصدور. انظروا كيف شوم الشحنة تؤخر المغفرة عن العباد إذا كانوا متشاحنين والعياذ بالله، فكيف إذا كانوا متقاطعين. Hari ini kita menghadiri peringatan haul daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang berdoa kepada Allah untuk anak keturunannya agar diberikan kesucian hati. Tadi dibahas tentang kedengkian di dalam hati antara dua orang dari kaum muslimin. Diharamkan bagi orang yang saling membenci pengampunan Allah. Bagaimana halnya dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi satu sama lain di antara والقلوب mereka. النورانية لا يعلق فيها شيء من القاذورات ولا يعلق فيها شيء من الكثافات ولا يعلق فيها شيء من أذيات الناس، حتى من آذاها تنسى أذية الخلق، حتى من توجه إليها بسوء تنسى هذه القلوب النورانية. ومن أعظم تلك القلوب قلب سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه وارضاه. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang memiliki hati yang bercahaya, yang terang, yang suci, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang tidak mengenal kebencian, yang tidak mengenal kedengkian, yang tidak mengenal dendam kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang mengganggunya. Ketika datang gangguan, dia melupakannya. Ketika datang kebencian dari orang terhadap dirinya, dia melupakan kebencian orang terhadap dirinya. Kenapa? Hatinya adalah hati yang suci, yang terang. Sosok yang semacam ini diantaranya adalah Sayyidina Zainal Abidin. كما سمعنا في كلام الحبيب علي الجفري حفظه الله البارحة أن الإنسان يسامح أي هذه القلوب النورانية لا يعلق فيها شيء من القاذورات، حتى من آذاها مباشرة تسامحه. Semalam kita mendengar apa yang disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri, bahwasanya kita saling memaafkan satu sama lain. Sebab orang-orang yang memiliki hati yang bercahaya, hati yang terang, tidak akan menyimpan kotoran di dalam hatinya sehingga dia dengan mudah memaafkan orang yang mengganggunya. وكان سيدنا علي زين العابدين الأول علي زين العابدين ابن الحسين صاحب هذا القلب، فإنه مشهور حتى من آذاه حتى من تكلم عليه كان يسامحه، فكان رجل يسبه ويشتمه، وكان سيدنا علي زين العابدين يغض عنه، فالرجل قالوا إياك أعني، فقالوا سيدنا علي زين العابدين وعنك أغضي، عارف قال أنك تقصدنا. فهذه قلوب نورانية جعل الله قلوبنا وإياكم مثلها إن شاء الله. Sosok Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib adalah salah satu orang yang memiliki hati yang suci. Beliau diganggu, beliau dicaci, beliau dimaki saat itu oleh orang-orang, padahal beliau adalah sosok yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak pernah membalas cacian dengan cacian, makian dengan makian. Adanya beliau memaafkan, melupakan gangguan orang, sehingga orang yang mencacinya hingga menyatakan yang aku maksud dengan cacianku adalah engkau. Maka dia Al-Imam Zainal Abidin mengatakan, dan aku pun berpaling dari cacianmu. Inilah kesucian hati yang dimiliki oleh Zainal Abidin. ولا غرابة قلب علي زين العابدين ابن بنت البتول الزهرة فاطمة من مدرسة النبي محمد وتحت نظرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan tidak mengherankan sosok Ali Zainal Abidin, sebab beliau adalah putra daripada Fatimatu Zahra, keturunan dari Fatimatu Zahra, keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dididik di dalam madrasahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولذلك قال سيدنا وشيخنا الحبيب عمر انظروا إلى هذا الإمام علي زين العابدين عندما حضر معركة كربلاء وهو طفل صغير، ورأى المشاهد المروعة ورأى الظلم ورأى القتل، ولكنه نشأ بعد ذلك نشأة نورانية قرآنية نبوية محمدية. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, ambillah pelajaran dari sosok Ali Zainal Abidin. Beliau saat itu hadir apa yang menimpa ayahnya di medan Karbala saat ayahnya dibunuh, saat keluarganya semuanya dibunuh. Akan tetapi beliau tidak menyimpan dendam apapun. Beliau tumbuh di dalam ilmu, di dalam taqwa, di dalam ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesucian hati. نشأ تلك النشأة سيدنا علي زين العابدين النبوية، ولم ينشأ كما قال شيخنا الحبيب عمر كما يسمى في وقتنا هذا حاقد على المجتمع،
يريد الانتقام، يريد يعمل الشر. نشأ مسالما، نشأ مسالما، نشأ عابدا، نشأ عالما، لم ينتقم يقول هؤلاء عملوا كذا وكذا سأنتقم منهم. نشأ يريد الخير حتى كان يعول 100 بيت من أهل المدينة المنورة. Guru kami Al-Habib Umar menceritakan tentang sosok Zainal Abidin. Beliau tumbuh di dalam kasih sayang, di dalam keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tidak tumbuh di dalam dendam, di dalam kebencian, sekalipun terhadap orang-orang yang mengganggunya, yang dahulu mengganggu keluarganya hingga membunuh ayahnya. Beliau tidak tumbuh di dalam dendam dan kebencian. Akan tetapi beliau tumbuh di dalam kasih sayang, di dalam kepedulian, hingga beliau menanggung nafkah penduduk Madinah lebih daripada 100 rumah saat itu. يطلب الثار ولم يفكر في شيء من هذه الأفكار الظلمانية. نشأ يحيي المجتمعات بالعلم والذكر، حتى قال الإمام الزهري ما لقيت في المدينة رجلا أعلم ولا أعبد من علي زين العابدين. Sehingga Al-Imam Ali Zainal Abidin tidak pernah tumbuh di masa hidupnya dengan kedendaman, dengan sifat dendam atau ingin membalas dendam kepada orang-orang yang jahat kepada dirinya dan keluarganya. Tidak pernah. Akan tetapi yang ada, beliau hidupkan lingkungan beliau, negeri beliau dengan ilmu, dengan ibadah, dengan ketakwaan, sampai dikatakan oleh Al-Imam Zuhri bahwasanya aku tidak pernah melihat selama aku tinggal di Madinah sosok yang lebih mengenal penghambaan kepada Allah, yang lebih alim daripada sosok Ali Zainal Abidin. وهذا كلام من؟ هذا كلام الإمام ابن شهاب الزهري، هذا الذي كلفه سيدنا عمر بن عبد العزيز أن يدون علم الحديث. قال لا يوجد أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب الزهري. فهذا يشهد أنه ما يوجد أعلم ولا أعبد من سيدنا علي زين العابدين. Apa yang disampaikan tadi ucapan siapa? Ucapan seorang yang alim yang agung, yaitu Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, seorang yang diutus atau dilantik oleh Umar bin Abdul Aziz untuk memperhatikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga ulama mengatakan tentang sosok Al-Imam Az-Zuhri ini tidak ada di kota Madinah yang lebih mengenal daripada hadis-hadis Nabi dan ilmu ulama-ulama terdahulu daripada Imam Az-Zuhri. Beliau menyatakan bahwasanya sosok Ali Zainal Abidin, saya tidak pernah mendapati orang yang lebih mengenal penghambaan kepada Allah, yang lebih alim daripada sosok Ali Zainal Abidin. فنحن إذن في هذه النفحات والعطيات نطلب من ربنا عز وجل هذا الصفاء الباطني الذي كان عند هذه القلوب. Di dalam perkumpulan yang semacam ini, kita meminta kepada Allah, kita berharap kepada Allah agar memberikan kepada kita kesucian hati yang semacam ini yang Allah berikan kepada hati-hati orang-orang yang mulia tersebut. ومما يساعد على هذا الصفاء الباطني كما هو مجرب ومشاهد قيام آخر الليل، فإن الذين يستيقظون آخر الليل يصبحون ثاني يوم طيبي النفوس، يصبحون ثاني يوم متفائلين كما يقولون سليمي الصدر. تأتي نفحات آخر الليل تغسل كل قلوبهم ما يعلق فيها من القاذورات ومن الآثار، فيصبحون بوجوه جديدة وقلوب جديدة. Di antara hal yang dapat membersihkan hati kita, yang membantu di dalam kesucian hati seseorang di antara kita adalah qiyam di akhir malam. Qiyamul Lail di akhir malam itu sangat membantu di dalam kesucian hati, sehingga orang-orang yang senantiasa bangun di malam hari, tahajud dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, saat bangun di pagi hari, saat datang pagi hari, dia berpagi hari dalam keadaan segar, dalam keadaan optimis, penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di dalam kehidupannya penuh dengan ketentraman berkat daripada apa yang Allah turunkan ke dalam hati mereka di akhir malam saat mereka bermunajat tahajud kepada Allah taala. وأدنى الكمال في آخر الليل أن تستيقظ في هذا الوقت الشريف، لا إذا قمت توضأت وركعت ركعتين، هذا مقام وكمال ونفحات. المهم ثلث الليل الأخير أن تكون أنت متنبه لهذه العطاءات الإلهية وتأخذ نصيبك منها. Minimal di saat-saat tersebut di akhir malam kita dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Apalagi kalau kita di saat-saat tersebut kita sholat, kita ibadah, kita berdoa, itu adalah kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita dan anugerah besar. Alhamdulillah يقدر الواحد منا الآن يضبط ساعة الجوال، كم يؤذن الفجر قبل الفجر بلحظات معدودات، وإذا قدر أن يربط أذانه قبل الفجر بدقائق معدودات ترن ساعة الجوال، أنت تقوم في هذا الوقت تدعو ربك عز وجل وتتوجه إليه في كل مطالبك من الله عز وجل. Dan sekarang Allah kasih kemudahan kepada kita. Ini handphone yang di tangan kita, pasang alarmnya.
Sebelum subuh kita bangun, dengan alarm itu ketika nyala kita bangun, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta segala apa yang kita harapkan kepada Allah, urusan dunia dan akhirat kita diberikan oleh Allah taala. كان سيد الحي محمد الهدار رحمه الله يسمي آخر الليل البريد المستعجل. إذا في حاجة بسرعة، يا حاجة مستعجلة تريد ربنا يحققها لك، تقوم آخر الليل الخطوط فاضية بسرعة يأتي الجواب من الله. الظهر الناس كلها تدعو والعصر، لكن آخر الليل قليل الذين يقومون. Al-Habib Muhammad Al-Haddar beliau mengatakan itu doa di akhir malam itu beliau ibaratkan, beliau namakan seperti surat kilat, pesan kilat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saat itu mayoritas orang tidur. Orang yang ngirim pesan kepada Allah langsung sampai dengan cepat, nggak ada saingan. Berbeda kalau di siang hari, di waktu zuhur kita berdoa, yang bangun banyak. Tapi kalau di akhir malam hanya orang-orang pilihan yang bangun, sehingga pesannya dengan cepat, secepat kilat sampai kepada Allah. فلذلك نحن في هذه المجالس ببركة الشيخ أبي بكر وشيوخ الشيخ أبي بكر وأولاد الشيخ أبي بكر وتلامذة الشيخ أبي بكر، ومن ارتبط بسيدنا الشيخ أبي بكر نسأل من الله أن يكرمنا بهذا الصفاء الباطني إن شاء الله. Insya Allah di majlis ini dengan berkat sosok Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, dengan berkat guru-guru Syekh Abu Bakar bin Salim, dengan berkat anak dan keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim, murid-murid Syekh Abu Bakar bin Salim, dan setiap orang yang memiliki hubungan erat dengan sosok Syekh Abu Bakar bin Salim, dengan berkat mereka semua kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita kesucian jiwa dan sanubari tersebut. الشيخ أبو بكر يقول هذا الكون في يدي أو الكون كله مثل القصعة في يدي. Syekh Abu Bakar bilang, ini alam semesta yang ada ini bagiku seperti apa namanya, seperti mangkok yang ada di tanganku. غريب بعض الناس في آخر الزمان لا نقول لا يصدق بكرامات الأولياء، يستغرب كرامات الأولياء أو يعجز عن تعليل كرامات الأولياء، فيظن أنه ما هو من المناسب ذكر كرامات الأولياء. كيف وقد ذكر الله عز وجل في القرآن، كيف لا نذكرها؟ وكيف يرتبط الناس إلا إذا ذكرنا بالأولياء إلا إذا ذكرت كرامات الأولياء. Orang di zaman sekarang merasa bingung ketika mendengar keramatnya para aulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap ini enggak masuk di akal, enggak bisa diceritakan, tidak bisa dicerna, padahal menyebutkan karamatnya para aulia tersebut di dalam Al-Qur'an. Allah menceritakan banyak sekali di dalam Al-Qur'an keramat para aulia dan mereka, kemuliaan mereka yang membuat mereka menjadi istimewa. Salah satunya adalah karamat yang Allah berikan kepada mereka, sehingga kita perlu menyebutnya dan mengulang-ulangnya. ولماذا أعطى الله سبحانه وتعالى الأنبياء المعجزات؟ Untuk apa Allah memberikan kepada para nabi-nabi mukjizat? لأن أتباعهم يرون في الأنبياء الكمال في العلم في الأخلاق في كل شيء، ولكن الشيطان دائما يدخل في دائرة ضيقة في العقل يوسوس للإنسان، ربما هذا ليس نبي، ربما هذا كذا، ربما هذا كذا. فإذا رأى الخارق للعادة، إذا رأى المعجزة، يسجد العقل كاملا 100%. هذا رسول من عند الله سبحانه وتعالى. Para nabi-nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat, tiada lain adalah bukti kebenaran mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Pengikut mereka bisa jadi melihat para nabi dengan kesempurnaan para nabi, ilmu mereka, istiqamah mereka, ibadah mereka, ketakwaan mereka yang sangat sempurna. Namun terkadang syaitan masuk ke dalam pikiran mereka untuk membuat para pengikut nabi-nabi itu ragu dan was-was, sehingga Allah berikan kepada para nabi-nabi itu mukjizat yang menghapuskan bisikan-bisikan syaitan tersebut. ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى الأنبياء معجزات لا يمكن أن تتصور، مثل إحياء الموتى. الآن تقدم الطب والعلم، أمريكا والصين وغير ذلك، هل يقدرون يحيون ميت؟ سيدنا عيسى كان يحيي الموتى، سيدنا عزير كان يحيي الموتى، هل يعقدون؟ هذا شيء من الله للأنبياء والأصفياء أعطاهم الله سبحانه وتعالى، دلالة على وجود الحق، على صحة الدين الإسلامي العظيم. Allah Ta'ala memberikan kepada para nabi-nabi mukjizat yang begitu agung, di antaranya menghidupkan orang yang telah mati. Allah memberikan kemuliaan ini, mukjizat semacam ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Beliau menghidupkan orang yang sudah mati. Saat ini dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan pengobatan dan kemajuan medis, belum ada yang bisa menghidupkan orang mati. Akan tetapi Allah menjadikan beberapa hamba-hambanya diberikan mukjizat yang agung ini, seperti Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati, Sayyidina Uzair menghidupkan orang mati, sebagai bukti bahwa ini semua adalah datangnya dari Allah. Seruan mereka datangnya dari Allah yang membuktikan kebenaran mereka. انظروا كيف سيدنا إبراهيم يقول صلى الله عنه في القرآن، يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى. كيف؟ ما قال كم،
كم أحييت من الأموات، كيف تحيي الموتى؟ السر هذا، أطلعه الله على سر إحياء الموتى، تجربة عملية محسوسة. خذ 4 من الطير فصرهن، ثم اجعل كل جبل منه جزءا، ثم بطريقة غريبة، بطريقة الذبح، ليس طير ميت ويقوم، طير مقطوع الرؤوس، مقطع 4 رؤوس، قال المفسرون طاووس وهدهد وكذا، 4 رؤوس قطعت رؤوسها وقطعها سيدنا إبراهيم ودعاها سيدنا إبراهيم فجاءت تمشي سعيا هكذا. حبيبي بن عبد الله Lihatlah bagaimana diceritakan oleh Allah Ta'ala tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala mengatakan kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Tidak mengatakan kepada Allah berapa banyak yang telah engkau hidupkan dari kematian. Tidak, tetapi Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana yang mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 jenis burung, dan diperintahkan untuk dipotong-potong, dan diperintahkan untuk diletakkan bagian-bagian daripada burung yang dipotong-potong itu di atas gunung-gunung yang beragam. Kemudian diperintahkan untuk memanggilnya, dan burung-burung itu berdiri hidup hingga mendatangi kepala yang dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. عدد الحافظ بن حجر العسقلاني الأشخاص الذين أحياهم سيدنا عيسى عليه السلام، أموات أحياهم سيدنا عيسى، عددهم الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، وقال لم ينقل لنا أن شخصا قطع راسه مثلا أو قطع أجزاء وأحياه سيدنا عيسى، إنما كان سيدنا عيسى يحيي من مات وليس من قطع أو قتل أو قطع. فرق بين الموت، فرق بين القتل، قطع الرأس أو تقطيع الجثة، لا، هكذا الذين أحياهم سيدنا عيسى عليه السلام. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ketika menceritakan tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yaitu menghidupkan orang yang telah mati, itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar secara terperinci orang-orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam satu persatu disebutkan secara terperinci oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya. Tetapi yang menarik di sini, semua yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah orang-orang yang matinya normal, bukan yang dibunuh atau dimutilasi, tetapi yang matinya normal. Semua itulah yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. وهذه حقائق قرآنية يفهمها الطالب لابد بالعلم وبالصفاء. Dan hal yang semacam ini difahami oleh para penuntut ilmu, para pencari ilmu, yang mana mereka memiliki kesucian jiwa dan kebersihan hati. بالصفاء الباطن يعني بإصلاح السريرة، بإصلاح الباطن حتى يفهم حقائق القرآن والسنة وحقائق المعجزات والكرامات ولا ينتقد عليها. Apabila kita ingin memahami hakikat dari Al-Quran, hakikat daripada sunnah dan ilmu ini, bersihkan hati kita dari segala kotoran yang dimurkai oleh Allah. Dengan itu kita akan memahami apa yang terkandung dari rahasia Allah di dalam ayat Al-Quran. وكذلك بتوسيع الفهم وتوسيع الوعي والإدراك وليس التقوقع. Dan dengan meluaskan pemahaman kita, melihat ayat-ayat Al-Quran dan mendalaminya dengan pemahaman فإن kita. ديننا الإسلامي العظيم إذا جاءت نفحة للعقل وللقلب السليم أطلقت العقل من عقال القيود وصار عقل نوراني ممتد من بحور كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Orang yang mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dibukakan akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akal melihat dengan murni, dengan bersih, tanpa ada terkontaminasi, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. كما قال حبيب عبد الرحمن بالفقيه علامة الدنيا فبلة من كاسها المختوم تملأ رياض القلب بالعلوم وتحفظ الوهم عن الوهوم وتطلق العقل من العقال. عقلك المقيد بالأسباب هذا يطلق بنفحات الحق التي أعطاها الأولياء والأصفياء. Al-Imam Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih di dalam rasyafatnya, beliau mengatakan tentang para aulia Allah, manusia-manusia mulia di sisi Allah, tatkala mereka diberikan tetesan ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat hati mereka menjadi suci dan membuat akal mereka itu terlepas dari ikatan dan kontaminasi yang merusak akal mereka. وكما قال الحبيب أبو بكر المشهور رحمه الله تعالى وصب على روحه شابي بالرحمة إلى يوم الدين في إحدى قصائده في توسيع هذا الفهم، يقول مريدي لا تهب دنيا البغايا وقم في منهج القوم السراتي وأصلح سرك المكنون تحيا على شمم وعز بالهداة.
تحيا على شمم وعز بالهدى، ليس بنفسك ولا بشيء، بالهدى بأولياء الله ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، بالعزة بالله وبرسوله. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas makam dan pusaranya. Beliau di dalam beberapa qasidahnya beliau mengatakan bahwasanya kamu menjadi mulia bukan dengan dirimu, bukan dengan akalmu, tetapi dengan mereka para huda, para kaum sholihin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم قالوا وسع فهمك المحدود ترقى إلى وعي تميز بالسمات، فهمك هذا المحدود وسعه، ووسع فهمك المحدود ترقى إلى وعي تميز بالسمات، وعلم من علوم الدين يبقى كما تبقى الرواسي الشامخات، أسانيد الأئمة من شيوخ مضت أعمارهم في الصالحات. الحبيب سالم بن جندان هذا عمره كله وأعمارهم كلهم في العلم والذكر وقيام الليل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Al-Habib Abu Bakar di dalam qasidahnya beliau mengatakan luaskan pemahamanmu itu sehingga menjadi wadah untuk menerima rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habib bawakan syair-syair dari Habib Abu Bakar yang terus terang sangat sulit untuk difahami, yang intinya pemahaman ini kita luaskan. Dan Habib memberikan contoh juga tentang sosok kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yang mana beliau menghabiskan seluruh hidupnya di dalam ilmu, di dalam taqwa, di dalam dakwah kepada Allah taala. ولا نطيل عليكم، نسمع كلام حبيبنا علي بن عبد الله هذا ما شاء الله العالم المقري، وحبيبنا سالم وحبيبنا حامد ما شاء الله، ولكن لأجل التذاكر والتواصي. Kami enggak ingin berpanjang lebar, insya Allah kami akan mendengar dari para ulama kami. Di sini ada Habib Ali bin Abdullah, Habib Hamid, dan Habib Salim. Akan tetapi kita saling mengingatkan satu sama lain. فإذا حصلنا على هذا الصفاء من هذه المجالس ما عليك أيها المسلم إلا 4 خصال فقط. Kita kalau mendapatkan kesucian hati dari majlis ini, kita punya 4 perkara yang harus kita perhatikan. بعد البعد عن المعاصي والقاذورات هذه. Setelah kita menjauhkan kemaksiatan dan kotoran. أولها إتقان الصلوات. Yang pertama adalah sempurnakan salat 5 waktu فالذي kita. يتقن الفرائض الخمسة يتقن عباداته كلها، يتقن الصوم ويتقن الحج ويتقن كل شيء، أهم شيء إحسان الصلاة. Orang yang betul-betul menjalankan salat 5 waktunya dengan benar, ambil kabar seluruh ibadah yang Allah wajibkan pun menjadi baik dan benar untuknya. وبعد إحسان الصلوات والفرائض في وقتها وبالسواك، السواك بعدها بر الوالدين، فالذي يحسن علاقته بوالديه يحسن علاقته بكل الناس، الكبار والصغار والجيران والأرحام والأقارب. الذي يخبط في علاقته بوالديه تختبط علاقاته بأقاربه بزوجته بجيرانه بأولاده، من شوم برسول عقوق الوالدين. ومن بركات بر الوالدين كلها علاقاتك تترتب وتتبرمج صحيحة على مراد الله وعلى رضا الله عز وجل. Kemudian beliau menegaskan salat 5 waktu kita laksanakan berjamaah dan dengan sunnah siwak yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua kita. Sebab dengan bakti kita kepada kedua orang tua kita, maka insyaallah hubungan kita dengan seluruh lapisan masyarakat akan baik, yaitu dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan sahabat kita dan keluarga kita. Tetapi tatkala kita hubungan kita tidak baik dengan kedua orang tua kita, ambil kabar pengaruhnya juga di dalam hubungan kita kepada lapisan masyarakat. Hubungan kita nggak bakal baik ketika kita tidak baik dengan kedua orang tua kita. Hubungan kita tidak akan baik dengan masyarakat, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan sahabat dan kawan kita. Tidak baik. Itu pengaruh daripada kebaktian seseorang kepada kedua orang tuanya atau durhaka kepada keduanya. لذلك أول بركة تعود منك أيها الطالب وأيها الراغب في الخير على والديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يبر الرجل صديقه ويجفو أباه. مع صديقه ما شاء الله أخلاق، تفضل، أكل شرب، طعام عصير. مع أبوك ليس كذلك، هذا علاقة مدسوسة. لا كنت مع والديك ممتاز، أنت مع الناس كلها ممتاز. لا تقدم أحدا على والديك. Keberkahan semuanya akan turun tatkala seseorang baik kepada kedua orang tuanya, bukan sebaliknya. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya tentang keadaan di akhir zaman. Seseorang dia baik kepada kawannya tetapi kurang baik kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Tidak seperti itu. Seharusnya dia harus berbuat yang terbaik untuk kedua orang tuanya, sehingga dari situ hubungannya dengan orang lain pun menjadi baik. وبعد ذلك الصلاة وبر الوالدين واجتناب المحرمات. أهم شيء بعد ذلك العلاقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan yang berikutnya adalah setelah sholat 5 waktu, setelah
bakti kepada kedua orang tua dan meninggalkan segala perkara yang haram adalah menjalin hubungan yang erat dengan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi ندخل wasallam. السرور على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم Kita memasukkan kebahagiaan, kita gembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu الذي alaihi يدعو wasallam. لأمته في برزخه صلى الله عليه وسلم Yang mana setiap waktu di dalam barzakhnya beliau berdoa untuk umatnya. ويتوجه إلى الله في صلاح أمته صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi memohon kepada Allah untuk kebaikan kepada umatnya. فلا بد نحن ندخل السرور على قلبه صلى الله Oleh عليه وسلم. karena itu sudah sepatutnya kita menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نتبارك في الدعوة إلى الله Kita mengambil keberkahan di dalam dakwah kepada وفي Allah. سنن الرسول Di dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad حتى sallallahu السنن alaihi wasallam. البسيطة. Walaupun hanya sunnah-sunnah yang kecil. هذا السواك سنة عظيمة. As-siwak adalah sunnah yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. من 70 فائدة في السواك. Terdapat 70 kemuliaan di dalam siwak. انظروا كيف بيوت المسلمين ملآنة بفرشاة الأسنان ومعجون الأسنان الذي يمكن صنعوه غير مسلمين. وأين السواك؟ سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الأطفال الصغار عنده فرشاة أسنان، حتى البنت الصغيرة عندها فرشاة أسنان. وأين السواك؟ النبي يستخدم فرشاة الأسنان. السواك قال صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك. Nabi SAW mengajarkan kita sunnah siwak. Rumah-rumah kaum muslimin semuanya pasti ada sikat gigi, pasti ada odol yang kita pakai. Sikat gigi atau odol, semua kita pakai sikat gigi. Yang tua, yang muda, hatta sekalipun anak-anak kecil, pembantu di rumah pakai sikat gigi. Padahal itu dibuat di pabrik. Sedangkan siwak adalah sunnah Nabi besar Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menekankan as-siwak ditekankan oleh Rasul SAW. قال الشاعر طلبت منك سواكا وما طلبت سواكا وما أردت أراكا ولكن أردت أراكا. طلبت منك سواكا وما طلبت سواكا. Beliau ada suatu penyair mengatakan, aku meminta dari engkau adalah siwak, aku enggak minta kepadamu selain itu. التنباك ما يفرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السواك يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم. Al-Habib Kadzim bilang bahwasanya tembakau, rokok itu enggak bikin Nabi Muhammad senang. Yang bikin beliau bahagia adalah siwak, sunnah beliau. الخاتم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Cincin sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الساعة هل ربي الرسول ساعة أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا علي أو حمزة أو جعفر. Jam tangan. Kalau cincin sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau jam tangan, Nabi pakai apa enggak? Sayyidina Abu Bakar pakai apa enggak? Umar bin Khattab atau Sayyidina Ali atau Sayyidina Utsman pakai apa enggak? Kalau cincin Nabi Muhammad pakai. سيدنا رسول الله له خاتم وسيدنا أبو بكر حتى الخلفاء كل واحد له خاتم وله نقش خاتم حتى سيدنا المحضار شيخ أبو بكر بن سالم خواتيم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبيب عمر، حبيب زين، سيد الحب بكر مشهور، سنن الرسول الخواتم. الساعات سنة من؟ وليس معناه أن الساعة حرام ولا بدعة ضلالة أو شيء، لكن لأجل تعرف أنت إيه السنة المتفق عليها وإيه المختلف فيه. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad pakai cincin. Para khulafa pun, khalifah demi khalifah, mereka memakai cincin. Para sahabat demikian. Bahkan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim pakai cincin. Guru kita Al-Habib Umar pakai cincin. Sebab ini sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia Nabi Muhammad enggak pakai, bukan artinya kita menolak hal itu. Kita enggak bilang itu haram. Akan tetapi agar kita tahu mana yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya, mana yang bukan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi فإذا wasallam. نحيي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu tugas kita adalah menghidupkan daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه سنن بسيطة، السواك والخاتم والقلنسوة والرداء ليست صعبة مثل قيام آخر الليل مثل الصيام. Ini adalah sunnah-sunnah yang sebenarnya ringan, seperti siwak, seperti sholat berjamaah, seperti memakai kopiah atau memakai rida sorban atau bangun di akhir malam tahajud. Ini merupakan sunnah yang mudah yang bisa kita semua lakukan. والفقهاء يقولون صلاة بخاتم أفضل من 70 صلاة بدون خاتم. Para fuqaha mengatakan sholat satu kali sholat dengan cincin lebih mulia daripada sholat 70 kali tanpa cincin. الله أعلم من أين أخذ الفقهاء هذا، هل في حديث أو شيء، ولكن هذا منصوص في كتب الفقه ونحن نحترم العلم والفقه. Saya tidak tahu fuqaha berlandaskan dari hadis yang mana ucapan mereka, tetapi ini dinyatakan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka dan kami menghormati apa yang dinyatakan oleh mereka dari ilmu. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم إن شاء الله Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk kita بهذه sekalian الحوليات العظيمة di dalam acara hall yang agung ini والمناسبات النورانية الكبيرة، dan acara-acara yang terang bercahaya ini, واجعلنا من أهل الصفاء والوفاء.
Dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki kesucian dan memiliki kesetiaan. الذين ما فيهم قط ضد. Yang tidak ada kedengkian dan kebencian kepada ما غير siapapun. هذا يمد وآخر كذا يستمد. Satu sama lain saling memberi dan mendukung. أهل الصفاء والوفاء. Orang-orang yang suci, yang setia. قال عنهم الحبيب علي بن محمد الحبشي وقت الصفاء عندي عسى لانقطع. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, saat suci, saat turunnya kesucian dari Allah mudah-mudahan tidak pernah terputus. دايم على مر الجديدين. Agar itu terus, kebahagiaan itu terus menerus sepanjang hari dan malam silih قال berganti. الحبيب علي بن محمد الحبشي فن لي في الصفاء حاجة شديدة مسيسة. Karena Habib Ali bilang, dan saya di dalam kesucian hati memiliki kebutuhan yang sangat besar sekali. يظهر الأنس لي له زمن وسط كيسه. Dengan berkat kesucian itu aku merasakan ketentraman yang dari sejak dulu aku rasakan. يظهر الوقت غالي جوهره وميسه. Karena dengan kesucian ini masa akan menampakkan kemuliaannya. هات لي من حطيطه وانتشى من عسيسه. Berikanlah kepadaku kesucian tersebut, baik yang sedikit maupun yang banyak. قايس الفكر به إذا بات قيسه. Renungkan dan fikirkan dengan kiasmu itu. فإنه السر اللي طرحوه في بير أريسه. Sebab ini adalah rahasia yang Allah berikan di dalam الله kesucian itu. يكرمنا بهذا الصفاء والأنوار والثبات والزيادة والعناية. فضل شيخنا الحبيب عمر ويرحم موتانا، وشيخنا الحبيب بكر مشهور، وأحبابنا والحبيب محسن الحامد وحبيبنا جندان، وهذه المدرسة الفخرية المسلسلة ما شاء الله بأسانيد الأكابر، يمدنا بأسرارها وأنوارها وإياكم، ويجعلنا مرعيين في الصلوات، في بر الوالدين، في الأعمال الصالحات، في جميع الأحوال، محفوظين من جميع الحرام، محفوظين من جميع الآثام، محفوظين من جميع الأسقام، محفوظين من جميع البليات، ويعجل بالفرج الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب والهدايات وصلاح الأمة، صلاح القلوب والقوالب وكشف وخذل أعداء الإسلام حيثما كانوا وأينما كانوا، والفرج العاجل لأمة الحبيب لقلوبهم، عمر اجتهادنا وياهم بالطاعة وقلوبنا بالمحبة، واجعلنا ياكم مفاتيح لكل خير، مغاليق لكل شر، أسباب للهدايات وللترقيات وللسعادات وللبركات في الدنيا والآخرة، والعفو منكم.